Hello. Ici? Ici quoi? Kofur? Kofur? Ouais, Ah, ok. Moi, regardez. ok, faut venir. Esse é. Ito Kofur. Ah, Kofur. Hello. Milfra, you know how to cut my hair? Compra Kofur chinois. Chinois? Oui? Alam mo? No? Ça met l'âme. Ah, pourquoi? You are a Kofur. Mon patron a venu. Mon patron a venu. Ha? Selfie, ouais. Ha? Photo. Yeah. That is the one. Ah, ito pala oh, fini. Moi, je vais préparer la glace. C'est ça, on lui montre là depuis là, il dit qu'il finit. Non, ça, on comprend pas. Sorry, madam. One under there. Ah, oui. You want? Sorry. Ah, on a compris. Ah. Oh, isi Truasa. Oui, oui. Hello mga kababayan and welcome sa ating vlog. Katatapos nga lang ng aming opisina. Yes, so nakikita nyo naman yan yung aming facade ng aming opisina. Ipakilala ko pala kayo dito sa aming security. Ito pala oh, si Akim. Hello Akim. Ayan si Akim, oh, di ba? Oh, yan yung aming security guard for the whole day. Akim, no? Akim? Oh, hi. Hello. Ayan, di ba? Di ba? Ang saya ni Akim. Mua ano ha? Mua sport. Oo. Magpaalam tayo kasi importante yung magpaalam. Ah, ito pala yung isa rin naming staff, si ano, Paco. Jarib. Halika dito. Oh, you come. Nahiya kasi si Paco. Hi Paco. Ayan si Paco. Oh, hello. Sabihin mo, kamusta kayo? Kamusta? Nahiya sila. Ito naman si Josie. Hi Josie. Oh, diba? Say, kamusta kayo? You say, kamusta? How are you? Yes, how are you in my language? Yes. So paalis na sila ng work, mga kababayan. So andito na kami sa labas. Andito sila. Oh. Bye. So andito yung mga friend natin. Oh, hello. Ayan. Hello. How are you? You have customer? No customer? No customer? Hindi nila alam mag-English, guys. No customer? Translation. Clear? Boko clear? No clear? May customer na kayo, oh. Oh, mua customer, Truasa. Truasa easy. Yes, so that they have customer. Yes. Sangfra. Oo. So ito 300 sefa, ang conversion niyan ay 30 pesos. Diba? O yan o, yan, bigyan mo sa security. Halika na. O, bigyan mo sa Akim. Ayan, si Akim. O, bigyan mo siya. O, yan, merci. Oui. O, sino pa? Dosa, ibigay mo na yan sa mga bata. Compra siya. The 200 give to the kids. Oh, make it 300 for the kids. Yes. Huh? So 400, yes. And this will be mine. Kailangan ko ng vitamin C. Orange. Moi paye. Après moi paye 500, no? Correct ma? Yes, so 300 isi for my baby. Oui. Yes, and Truasa for my baby. Truasa, tanan-tanan. Ha, lahat sila.
Yes. Sebong? Sebong, no? Après, moi paye. Ay, saan maganda? Saan ang safe maglakad? So what? Saan ang safe maglakad? Dito o dito? Last time you go there, no? No, I did not go there yet. There's dog. Ow, ow, ow. But you can go there. I can go here. Ah, sige. Okay. Nobody will get my ano, ha? No, sir. No, are you sure, ha? Yes, I'm sure. Nobody will fight for me. No, sir. Sige, ingat, Josie. Bye-bye. So guys, dito tayo maglakad sa maraming tao. Ewan ko kung anong meron pero parang nag-football. May larong football. Ito sila. Ayan sila. Oh. Football? Play football? So ako guys, mag-i-sport. Sana nga yung mga kalalakihan dito mababait. Kasi parang pag nakikita ko sila parang ano, iba yung kutob ko ba. Ito yung kaibigan naman natin. Hello Marie. Hi. Ano yan? Arashi? Arashi. Ah, sucre arashi regade? Non, ça c'est sucre. Isi sucre? Sucre. Ah. Vas-y, arachide avec sucre. Minatamis. Okay. Oh, moi achète. Bili ako. Ici. De. Ici. De. Ici. Senka. Okay. So après moi paye. Okay, moi paye après combien? 500. 500, correct? 400? 400. No. Ici combien? 500? 50. Ah, 500. Oh, okay. Oh, 500. 500, voilà. Okay, 500. 50 pesos sa lahat. Okay, merci. Merci. So, 50 pesos yung kila Aisha kanina. 50 pesos din kila Marie. So, guys, ang ganda ng sunset. Nakikita nyo yung sunset? Grabe, no? Alam nyo guys, dito sa Africa, dito nyo lang talaga makikita yung buong sun. Oo, as in sobrang buo, sobrang liwanag, sobrang bilog pala talaga ng sun. Oh, at saka yung very orangey na sun, dito nyo talaga makikita. Okay, so napakita ko naman na sa inyo guys yung what is it? Ano daw? Ha? Selfie one. Ha? Photo. Bye bye. Oh. I'm very Bye bye. Yes. Bye bye. Natatakot ako sa kanila guys. Kasi naninigarilyo sila. Ay nako. Paalisin ko muna sila. Bye bye. Mua ano? Mua football? Football? Yes. Meron kasing nagfo-football doon, guys. Gusto ko sanang lakaran. Gusto ko Philippine. Oui. Yes. So, tuwang-tuwa naman sila na nakakita sila ng, alam niyo naman na Latina, di ba? Hindi, takot talaga ako guys pagdating sa mga ganyan. Oo, kasi para silang iba nga itsura nila. Tapos naninigarilyo pa sila. So, alam mo yun, parang maya't maya kukunin yung gamit ko, nanakawin yung gamit ko, gano'n na gano'n. Diba?
I'm from. Ha? Where are you from? Me, Philippine. We Philippine. You are from? Cote d'Ivoire. Ah, you are from Cote d'Ivoire. Ah, Buaki. Boaké. Ah, I thought you are Mauritania. No, Mauritania. Ah, Buaki. Okay, hi. Merci. Comment tu t'appelles? Ibrahim. Ibrahim. C'est Mohamed. Ah, Mohamed. Ah, moi Ahmed. 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 Ahmed ako. You name Ahmed? Oui, moi Ahmed Muslim. Oui, moi Ahmed Muslim. Ah? Musulman. No. Christian. Moi travaille Sénégal, Sénégal. beaucoup muslim, so moi Ahmed. Oui, ha? So, ang dami nila ngayon, nagkalat. Natatakot ako, ayaw kong pumunta doon. Hello, mama. Yes, ba? Dito nga tayo sa may daan. Ayaw kong pumunta doon sa may football na kasi nga natatakot ako kasi andun na yung iba nakabantay. Pag mga ganyan kasi guys, mga grupo. So mas okay na lang na maglakad-lakad na lang ako dito mag-isa. So ito yung paligid ko ngayon, mga kababayan. Hello! Yan. Alam nyo, ang maganda sa DJI ko, kapag nag-play na, kapag nagaganito na siya, wala silang makikita ng mga itsura. Yung screen is all black siya, pero nagre-record siya. Okay, so ganito ang Africa guys. Medyo hindi pa ako nag-i-start maglakad-lakad, pinagpapawisan na ako kasi nga natakot ako sa mga tao, as in. Grabe. So I'm here sa kanilang main road. Yan yung main road. Ito maraming mga motor. So dito tayo guys. Dito tayo maglakad. So kayo na tumingin sa mga paligid ko anong meron. Ang luwag ng daan do, maalikabok lang dito sa main road. Medyo nangangati yung ilong ko dahil nga sa alikabok. Parang hindi na sanay yung mukha ko sa alikabok. Feeling. Last time sa Senegal, grabe yung alikabok. Ewan ko, dito na part kasi hindi siya hindi siya sementado. Ayan. So dito okay naman, meron silang mga tapuran ng basura. So may mga street doon na hindi rin patapos. So dito guys, talagang makikita nyo yung mga tao rin na very active. Lalo kapag mga hapon na active sila. Pauwi na rin sa kanilang mga bahay. Naghahanap ng mga pagkain, mga ganun. I-try natin pumunta sa pinaka main road, yung wala ng yung wala ng alikabok. So wag lang natin tagalan yung wag lang natin tagalan yung paglalakad kasi natatakot din ako. So, andito tayo sa street. Ça va? Na préparé fini? Fini?
Ah, no, fini. Fini, no? Fini if? No, fini? Easy? Fini? Compra, no? No, fini. Ay, ano? Asha. Oui, if, tell them it's manju, if. Fini? Non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Moi, fini. Tu veux manger œuf? Oui. Oui, il y en a ici. Fini. Non, c'est pas fini. Ah, moi, fini. Like you, if. Oui, il y en a des choses. If fini, no? Non, c'est pas fini. Il y en a. Il y en a, ça là-bas. You, if fini, no? Compra? Je prends tout fini. Tinatanong ko kung yung itlog nila, ano na. Moi, mange, Œuf frais ou préparé? no, fini préparé. Il y a préparé et puis il y a frais. No, free. Dulu. You, compra, mama? Ah, dulu, no? Dulu. Dulu, buko dulu, and then isi. Voici ça. Voici ça. Ah, on est coca yira. Aba yira ni nema. Compra, no? No compra? No comprend. Ito ba? Ay, can you ask them if this one is ready to eat? Maman, œuf à préparer. Boiled. To boil. If it's boiled egg, like the one Asha is selling. No, sir, it's not the same. Ah, I want That boiled one egg. you cap in, you can fry. I want the boil. boiled egg. You want the boiled egg. Yeah. That is the boiled egg. Ah, ito pala, oh, fini. Ah ouais, Tu peux préparer la glace. c'est ça, on lui montre là depuis là, il dit qu'il est fini. Non, c'est on comprend. Sorry, ma. 100 egg. Ah, oui. You want? Oui, sorry. Ah, on a Maybe compris. pardon. Ah. Oh, isi truasa. Oui, oui. Oh, Ça c'est. truasa. And then, arashi dusa. Which one? Arashi, isi, ay. Isi grille. 200. So, sengsa. John, comment tu viens d'attaquer un Twitter? Avec moi. Comment ça fait 500? Qui en a plus là? Elle. Ah, ito pala tayo, oh. Ito pala tayo, sengsa. C'est bon? Ah, anong pima? C'est bon? Yes, sir. Okay. Thank you, Dai. Merci, madam. So, isi, anong pang, what's the name of this boiled egg in French? Œuf. Boiled œuf. Boiled œuf. How will you say boiled? It's œuf préparé. Œuf préparé, sir. Okay. Oh, merci, mama. Merci beaucoup, c'est bon. Au revoir. Bye-bye. Ay! So guys, andito ako ngayon sa isang canteen malapit lang din sa office. So nakabili ako ng itlog at mani. Oo. Bonsoir. Ayan, salon. Salon, no? Salon. Combien, ano? Combien bread? Combien bread? Combien? Bread. Wow, isi o bread. Combien? Dosa? Dosa? Oui. Ito, isi o. Bread. Compra? C'est le salon de coiffure pour les femmes là. Oui, ici au moi bread. Ici bread. là-bas. Bread. Bread. Combien? 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 Tu veux faire ça quand? Hein? Tu veux faire ça quand? Ano daw? C'est
quand tu veux te tresser. 300? C'est quand tu veux faire. C'est pour toi tu veux faire, non? Huh? No, how much first? Uh-huh. 200? Hein? 200? Il demande 200. C'est pas 200. 4,000? 4 000. Ah, 4,000? Ah. Après. Ah, chinois! Hello! So guys, tinignan ko yung salon. Sabi ko magpapa-braid ako, 4,000 daw, sabi. Hello! Ici? Ici quoi? Kofur? Kofur? Ouais, coupe. Ah, ok. Moi, regardez. Ok, faut venir là. Eso c'est. Eto Kofur. Ah! Kofur. Hello. Hello. Combien Kofur? 10 francs. Hein? 10 francs. 1000 francs? No 300? No, mas no de bis ali. Ok, moi Kofur, moi Razor. Papa. Moi Razor, you service. Ok, 1000 francs. 1000 francs. You know how to cut my hair? Compra Kofur chinois. Chinois? Oui? Alam mo? No? Ça me lame. Pourquoi? You are a Kofur. Mon patron a venu. Mon patron a venu. Ah. Le patron est là. So, 1000 francs? 1000 1000 francs. Okay, no problem. Si tu es mot comme moi, faut donner 2500. 10 minutes. 1000 francs. So, 1,000 daw ang paano? Pa-barber. Saba, mama. Saba, hello. Alam nyo guys, parang ano sila ngayon sa akin. Ano tawag dito? Parang nagugulat-gulat sila sa akin. Pasulpot-sulpot lang ko kung saan-saan. Alam mo, sa totoo lang, hindi na ako nakapaglakad. Hindi na rin ako pinagpawisan. Nakakaloka. So, isang ikot lang ako. Andito na ako sa office. Yan na yung aming office. Oh. Diba? Literal na office. Tapos na. Ganun lang guys. Ano ba yan? So, kain muna tayo ng moi achète. Il t'appelle. Ha? Ano daw? Il dit de venir, que de venir mettre caméra sur lui. Ha? Par contre, ça va la fois, il tape Ano daw? What is that? Il dit qu'il veut sortir dans la caméra. La jeune. Ha? Ano daw? So, achète. Arashi. Par contre, va dire. Uy, moi, saan na yung arashi ko? Moi arashi. O arashi o Paco? Ito si Paco. You buy some? Yeah, I buy some arashi. Gusto mo itlog, Uf? Ito, oh. Par contre, I already buy some. Uf? Ito, oh, Uf. 300. Oh. Kainin mo na. Para naman matuwa sila sa vlog. Egg. Thank you. No way, mais sans. Kainin natin ang itlog, guys. Actually, guys, tapos na ako sa aking vlogging. So, thank you so much for watching the vlog. Maraming salamat sa inyo. Hindi na rin ako nakapaglakad ng todo. Anyway, sooner or later, maglalakad talaga tayo ng mas malayo pa. Okay, so mag-ingat-ingat tayo lahat. Always stay safe. Always be safe. Bye-bye.